man yung Dalawang city. TQ ko wala. Yun yan. Ready ba? Harap dyan ha. Piting MH ba? Harapan nyo to. Phoenix boy, wait lang ha. Kailangan pasok pa mga pan. Wait lang ba? Wait lang. Wala pa yung 1 MP. Ano ba? Saan yan? Tara Arto ha. 3 to tara Arto boy. Huwag nyo babay niya. Tikyo na ko, tikyo pa. Arto. Babamid boy. Babamid. Papalbilag. Tara. Papalbilog lang ha. Harap kay L2 boy. Angat tayo 3. Tuwa na kata L2 boy. Angatin nyo na. Tapalan nyo boy. Wala mo na angat. Tapal mo na. Tapal pa gar. Tower ready 3. Tuwa na angat na boy. Angatin nyo lahat. Angat lahat boy. Maliligra kayo ng Phoenix yan sa baba. Angat na sinasabi ko. Phoenix sa baba. Tapalan nyo yung Agdan boy. Dali. Agdan mo boy. Tapal. Gagabag compress nga L2 boy. Tapakil yung mga namatay boy. Dali. Compress na, wala na mababa dyan. X-Men na yan, boy! Pukin na nyo. Pitik MX Gar, pasok kayo yung mga namatay. Baba tayo, 3, 2, tara baba. Dali, 8, 7. Ay, hindi pumasok. L nga, lahat compress nga. Papal sa L, boy. Papal sa L. Papal pa sa L, boy. Pasok. O, andyan papal muna, Gilang, papal muna. Tara, pitik MX, boy. Baby. Pitek, wait lang boy. Parang nabibigatan ako boy. Last live ko na to boy. Ready lang boy, makro ka. Tapal boy, ready. Tapal lang ha. Tara, bababay natin yan pag tumalikod. Dikit kayo boy. 3, 2, 1, abulin nyo boy. Abul na, baba na, bilis. Abulin nyo, laser, ready. Yan na, laser pa 1. Pumarap na boy. Okay, tulak nyo. Tulak nyo pa boy. Tulak pa, linis nyo dyan. Tulak nyo. Wala magpapaiwan dyan kahit TPS boy. Tulak pa, mababa pa MS nyo. Okay, tulak nyo pa bes. Gaya linis pa ba? Kita tayo bilog gitna. Gaya linis pa. Likod X-Men. Gago, sisipahin kayo niyan. Bilog na. Huwag nyo na i-push yan. Boy, reso patay tayo. Tangin na X-Men pumatay sa inyo. Gago. Reso patay, bes. War machine pa. Wala mo na pipitik na MH, boy, para wala makulit. Ay, nakaka-press agad. Si Tino namatay, boy. Pitik na MH. Dali, angat na L2 In 3 to, try L2 na. L2. Guys, sipahan nyo na to boy. L2 lang muna. Wala bababa. L1 nandyan 1 MP Ready. Uy. Walang bababa, bes. Sabay. Harap L1 boy. Dali. In 3, 2, 1. L1 na boy. L1 na 1. Tulak nyo boy. Tulak pa. Tulak pa boy. May Phoenix sa likod nila Kaya tulak nyo pa. Phoenix pa boy. Phoenix pa. Boy, Phoenix pa. L1 pa. Bilis. Phoenix pa. L1 pa. Baka agad namatay boy. Dali. Tuwa pa agad kayo ng L boy. Pumasok kayo ng L. Tulak pa boy, box na lahat. Boy, box lahat ng buhay, bilis. Ibaba nyo rito patagas damage nyo. Dali. Box, pasok L boy. Mga Lorenz. Putang, ina mo, patay ka Ano yung mga archer boy, max range nyo. Dali. Baka na ba, huwag na magantay na reso. Okay pa, compress boy. Pasok pa yung mga namatay boy. Pasok. Tara, pitig MH boy. Baba tayo mid 3, 2, 1, baba mid boy. Diretso lower R muna Lower R lang muna boy. Ito, cut nyo ito mga to. Lower R na. Ayan nyo na yung nasa taas boy. Ready, 3, 2, 1, cut na boy. Linisin nyo muna yung box. Linis box muna. Harapat kay R2 Harap kay R2 boy. Linis box muna. Harap. Ayan na. Ready, 1. Parap na. Tulak na R2 boy. Tulak nyo best. Best tulak. Aray ko namatay ako. Kaya tulak pa. Baka agad namatay. Pasok agad R. Expand boy sa Agda no. Kayo masisipa niyan boy. Unahan nyo na. Pasok R agad boy Pasok R best. Ilang pilay mga pukin ng inang niya. Pasok R boy. Pasok R agad. Box na boy. Ako lagi nasa set na ating 8-bit boy. Tapalan nyo na. Yan nyo na makit yung si boy. Huwag nyo mababay. Yan nyo na. Ready. 1. Sipahin nyo boy. Lumapit na. Nice 1. Ganyan lang boy. Ready. Compress ka. Dali. Yan na yung Phoenix boy. Compress na best. Dikit. Trapit ng damage boy. Restin nyo kami mga namatay pa boy. Okay. R2 nga tayo. 3, 2, 1 R2. So pumasok yung 1 R2. R2 lang Hindi. R2 lang. Tayo natin pag pinilit tumakit mo. Tara baba mid boy. 3, 2, 1 baba mid boy. Pa L2 L2. Ito laser 1. Tulak laser boy. Tulak nyo. Boy, tulak nyo laser. Huwag kayo magtira back best. Tulak nyo pa. Lubog nyo lahat sa bilog ng laser boy. Boy, lubog nyo lahat. Dali, pati mga FS boy. Mag-iw kayo red. Ayun lang, sa likod na X-Pin. Pukin ang ina mo. Bilog lahat boy.
Bilog lahat, makro ko lang, makro ko lang. Makro ko pa, boy. Reso patay. Boy, makro ko pa. Puki ng irang yan. Makro ko pa. Baka na yung mga namatay. Compress, boy. Dito, bilis, bilis. Wala akong epis. Dali, dali, dali. Compress, boy. Compress. Compress. Baka na yung mga namatay, boy. Tumapa kayo ng R. Pitik niya MH, boy. Ready. 3 to trap. Pamit, boy. Pamit, par. Pasok R, boy. Angatar. Angatar. Kaya papal mo na rito. Ano lang ako. Cooldown lang epic. Ito lang. Okay, na boy, compress pa. Tara, pitik MH lahat boy. Pitik, ready. 3 to tara R3 na. Bagka, boss peps. R3 na boy. R3 lang boy R3 lang. Walang sisilip dyan boy. Naita. Okay, R3 lang boy, R3 lang. 49 na. Ready boy. Tara, tutulak tayo. 3, 2, tara, tulak. Linisin nyo dyan, boy. Kaliwa. Boy, computer side. Dali, tulak nyo. Computer side, boy. Kill nyo, ate, para makapindot ako. Okay, class nyo, boy. Pabubuhig lang ako sa FS, boy. Okay, class nyo pa, boy. Class nyo pa. O, balik computer side. Reso patay. Balik na computer side, boy. Bakantay lang tayo mga tiyong OG, boy. Ayaw, 1AP bago tayo. Para isang CD lang, boy. O, computer side mo na lahat, boy. Computer side mo na. Kailangan mo ba mo na. O yun lang boy, baka L3 mang galing Kailang lang. Wala, nandiyan yung mga raid team natin boy. L2 na boy, L2 na yung Ready boy, pag tinulak yung galing kita boy, harap nga mid. Harap mid muna, bubuhig lang muna FS pitik nga MH lahat. Ready boy, tutulakan 3 to, tulak nyo boy, bubuhig lang FS Tulak nyo, mapaplas na yan. Kaya tulak nyo, balik, bubuhig. Wala na, plus na boy. Reso patay, walang babangan walang babangan boy. Reso patay. Okay, reso pa bes, reso nyo pa, reso. Reso lang boy, reso pa. Compress, dali. Yung mga na-resuscitayan nyo na ba tara, pitik MH guard. Si Perito, reso nyo si Maoy. Pitik boy, ready. LGS ka, 3 to try LGS boy, makara. LGS muna boy. Balik. Mid tayo 3. 2 mid boy. Tara, babayin nyo sa mid. Nag-crash na ron. Kaya baba. Yan na, ready 1. Baba boy, wala magtitira pa please. Baba. Baba lahat boy, baba. Kaya baba pa, linis pa. Linis pa boy, bilog lang wala na magle-laser boy. Kakapusin na yung main, reso patay. Likod, Phoenix boy. Compress ka, bilog. Dali, may pumintot. Compress bilog. Traffic damage boy, angat tayo. 3, 2, 1, angat. Kill Phoenix boy, ready, angat pa. Ready 1. Pangatin nyo boy, angat pa boy. Kaya angat pa, linis muna. Tara kilote boy, computer side lahat, reso patay. Reso patay nga boy. Reso pa. Okay, reso nyo pa yan. Compress car. Dali, papagalaw na boy. Dali. Pasok. Pitig MH gar. Baba tayo mid 3 to ang baba mid boy. Baba. Kaya baba pa Arto nga, kaliwa. Arto boy. Arto. Saan? Sa buwan, sa Phoenix. Hindi ka makapokus Kaya baba R1 boy. Pasok ka rin mga nasa labas boy. Pasok. Alam, di makapokus si counter ka boy. Wait lang Okay, pa isang MH pa Harapan nyo. Already, lagdan. Ready 1. Pagdan boy, hagdan. Kaya hagdan, sasakalin ko itong malupitan boy. Ipa, hagdan pa boy, box ka. Box boy, palag pa. Yun lang. Diyan na yung si boy, kaya palag na lang boy, labas na mga F. Palag na lang boy, labas na mga FS boy, labas na. Labas na, tapakarlat. Gabi. Tapakar boy.
Dali, 3 kontra pasok RP. Pasok, full buffs with 8, 7, 6, 5, MH 5, 4, baba tayo, ay 3, 2, 1, nabulin nyo, Phoenix boy, ready, 1, up, linisin nyo to, again, linis, patulak pa. Tulak pa, angatin nyo mid boy, angat, mid boy, ready. O, wala, balik na, wag, baba, boy, low mid, harapel. Low mid na, baba na, bis. Trangatel, 3 to, trangatel, mabilisan lang. Wala magtitira back boy, dali, ready, yan na, dito na lang, awan. Up, dali, nakatulala boy. Angat agad, bis, angat pa. Yan, naka-ready, oh, okay, angat pa, dali, tatapal kay Agdan, ha. Baka sumunod yung OC. Linis pa, boy. Linis pa, pasok kayo mga namatay, pasok agad, Del. Pasok agad, Del, boy, tulalayan, gago, walang vision yun. Get, linis pa. Box na boy, pasok kayo mga namatay, reso patay. Pasok box. Dali, unahan kayo na 1 MP o compress ka, boy, pag pumasok, oh. O, trap itig MH, boy. L2 tayo, 3 to L2. L2, boy. Okay, baba mid, boy. Baba mid. Okay, baba mid, boy. Papal bilog, ah. Ready, para isang diretso lang, papal. O, tara, laser, harap. Ready, 3, 2, laser, boy. Laser. Okay, tulak nyo, nandiyan yan sa mid na clash, boy. Okay, laser pa, diretso. Ayun, angat mid, boy. Angat agad. Ayun yun, nasa baba, angat nyo. Angat, ready, 1. Up, game, malapit. Sasakalin ko yung lapitan sa gitna. Okay, angat lahat, boy. Atak, ina, nasa likod nyo na naman yung X-Men, boy. Arangin nyo, an. Okay, ina. Pasok mid line, mano matay mo yung kasi pa. Kaya pa ba? Tapalagtan pa, boy. Bilog ka lahat ng boy. Dali, tapalagtan, bilog lahat. Boy, wala na may kita. Aliwat kanan, boy. Bilog lang. Bilog lang. Okay, bilog lang. Bilog, pasok mid pa, bes. Pasok. Wait lang. Pasok mid pa, full pops nga. Wala mo na pipitig na image, boy. Wait lang. Okay, full pops pa, boy. Laban city dyan, eh. Ano? O, tara, pitig image, boy. Ha? O, tara, 3 kontra babab. Pa-laser, diretso. Papal muna laser bilog, boy. May kita dyan, ha. Ready, 3, 2, 1, tulak, boy, bilog. Tulak nyo, gago gumilawan. Tulak nyo, bes. Gago nakabuka yan, ha. Tulak nyo. Okay, tulak pa. Tulak pa, gago. Wasak yan mga yan. Pukin ang ina nyo. Okay, patulak pa. Bilog, makapal, bes, oh. Makro ko. Dito, boy. Dito. Ito pa, makro ko, boy. Bilog, makapal, boy. Boy, bilog. Harap kayo likod. Ready, patulak tayo, laser rose, ha. 3 kontra laser rose. Ipapalag pag-arga, patay na. O, palag na lang, boy. Palag na, boy. Baka na, SP na gagawin dyan na Phoenix, boy. SP, tapakar nga. Tara, paso, R, boy. Pasok na, sinisipa na kayo. Paso, R, bilis. Paso, R, boy. Okay, full ball shot. Tara, pitik niya MH. Arto nga, 3 kontra Arto. Okay, Arto lang, bay. Baba mid na pala, baba mid na, bay, bilog, papal, bilis, pakaro ko lang. Harap laser, boy, in 3, 2, 1, tulak nyo, laser, boy, umangat lang mid, ah. Kaya angat tayo mid, boy. Dinisin nyo kamo na ito nasa baba. Kaya angat na, wag na, boy. Angat na, kaliwat kanan, ready, 1. Hindi pa naka-ready to, boy, ha. Kaya angatan nyo, boy, Kaya angat pa, boy. Kaya pa. Pasakay sa baba, angat, boy, may X-Men dyan, oh. Sipahin ganyan sa baba, boy. Kaya angat pa, boy. Gago, nasa taas na kami, boy, oh. Kaya bilog pa, pasok mid nga lang yung mga namatay. Pasok mid, boy. Dali, nasa taas na kami, oh. Tayo pa prolog dito na, boy, compress bilog. Yung Kobe, sipahin nyo, boy, mga nasa bilog, makro ko ito. Yung Kobe sa gitna, oh. Pukin ng ina mo, nag-SP na. Kaya compress pa, pasok pa mid, boy. Pasok pa mid. Patayin nyo yung mga nasa gitna. Ayan na, 8, 7, 6, MH nga. Compress po yung kayo, lumayo. O, tara, tulak laser, 3. Tulak laser, boy. Tulak nyo yung Phoenix. Okay, tulak. Ito, pakanan. Okay, tulak nyo, laser, pakanan pa. Tulak pa. Kita tayo, laser bilog. Tulak pa, boy. Laser pa, boy. Laser pa. O, pa L2 na, angat na L2, base, para yung mga hindi sunod kumabal. L2, angat. Angat lang mo na L2, ha, papala.
Harap L1 bay. Sige, harap lang. Compress nga. Compress bay. Ako na ulit. Pitik MH bay. Pitik. Wait lang, di ko na napilangan. Poking ina. Wait lang bay, harap L1 ah. Tara, bababa tayo 3. Doon, baba. Itabal yan bay. Kaya babayin nyo. Tulak nyo kaliwat kanan boy. Wala sige, ready yan ah. 1. May Phoenix Sagdan boy at diskarte boy. Pwede nyo yung magtira back boy. Pwede kayo lumabog ng back. Diskarte boy. Diskarte na Phoenix boy nagkakatan na. Okay. Clash nyo sa box. Clash nyo sa box boy. Clash nyo sa box. Okay, pasok boy. Pasok pa. Pasok kayo yung mga namatay ah. Okay, palinis pa box nyo. Wala na to. Pasok L. Pa si Dahil gago sa likod. Perfecto pa. Pasok mo yung si sa L2 ah. Compress box boy. Ready rap L2. Ready 1. Get tulak nyo bagya. Bagya lang ah. Ipapalag pa boy. Ilisin nyo pa ito mga to. Balik na. Compress na boy. Compress. Gago papasok yung NMP boy. Compress box dali. Ang taas nyo na dyan bis. Tama na yan. Sino pa yung nandyan boy? Boy, compress pa rito. Tara, pitig MH boy. Ready ang L2, 3. Tulak nyo na nga. Okay na. Makasi kayo. Kami wala eh. Resin nyo yung mga namatay dyan boy. L2 lang muna boy. Sige lang. Kita kayo bes. Compress pa boy. Ready balik na 3. Balik L1 boy. L1. Kaya tulak nyo kaliwat L1. Pwede ba yung Kobe? Tulak pa. Tulak pa. Kaliwat kanan ba? Huwag di patagusin. Ipatulak pa bes. Tulak pa. Tulak pa. Pabox na lahat ha. Boy, dali, lubog box. Sa harap tayo likod. Lubog pa box boy. Lubog. Pasok kayo mga matawag na magantay na reso boy. Boy, lubog na box. Yan, harapan nyo likod one. Yung kay boy, bababa na natin ha. Tangin na mo, start dito na. Box, pasok kayo mga namatay boy. Ayaw na nila maglaro no, lagi silang patay. Mega press pa boy, dali. May OC ata sa ano. Tara, pitig MH boy. Ready L2, 3. L2. May nagka-clash ata rito boy. Ayan o. L2 pa. Di ba may nagka-clash? Sakat pa boy, linisin nyo. Linisin nyo. L2 pa, L3. Wala pa baba ng mid boy. L3. Umangat na kalaban. L3. L3 lang muna. L3 lang. Papindutin muna natin boy. Para mag-gold bird. L3 lang boy. Ready boy. Compress muna ha. Tara, pitik nga mo na MH boy para walang kakapusin. Pakanan na, ready. 3, 2, angat, kanan boy. Angat, kanan boy, tulak nyo 1. Gago na, harang kayo ng OP boy. Kaya tulak nyo. Busin nyo boy. Bus pa. Okay, linis na. Peter side boy, dali may next wave yan ha. Peter side. Supat side boy, magagaling na mid. Phoenix, alin? Long nose, andyan, tanong, di ko alam. Wait nga, may nagtanong sa akin ng long nose. Wait lang po. Di ko alam pa eh. Wait lang. Tapal mid boy. Ready, 1. Tapal na nyo. Compress para sa patay best ha. Ang dami lang namatay boy. Bababa na tayo. 3 tara baba. Low flat lang boy. Papal nga rito. Tara makita kayo mga boy. Low flat. Bilis. Wala na magnaneso. Baka na kayo dyan. Wala akong effect. Tara pitig MH boy. Ready. 3 tara baba. Parto. Pasok mga namatay boy. Pasok harta ay pinapatay parwa na boy. Wala ko MH car. Kaya kita tier 1. Ito binagbigyan na. Alay. Uy, pumindot gago, compress mo na. 0 par yan. Kaya. 0 par. Dali, compress boy. 0 par yan. Okay, nakatara pitik niya MH car. Pitik na boy. Ready 3 to tara ang R3 boy. Oras pa palapit. Nalog tayo gar. R3 boy. Gago, wag ako BABS. R3 papal muna. Isang wave lang to gago ah. Wait lang boy. R3 pa. Ready. Tara. In 3. Tulak boy. Pakaliwa. Ready 1. Pabilis nyo. Kakaresto lang ng temps. Huwag nyo tutukan boy ah. Ipatulak nyo boy. Ubusin nyo muna yung mga kulangot gar. Bago kayo mag-out. Gago mapaplas. Ubusin nyo muna yung mga kulangot boy. Ready. Lulubog kayo ate. R3 to. Tara lubog ate boy. Lubog. Ready 1. Gago. Ba't naubos pa kayo? Nakaharap sila sa pin. Baka na, layo nga muna kayo dyan. Layo muna kayo. Bakit kayo dyan na yung si boy? FX mo no? Okay na ina mo. Gago, hindi na patay bis. Ang naka-story mga bakit. Ang ina mo na long nose ako boy. Tapak ka arbay.
Gago, nag-iingay na yan boy. Nice game na yan. Pasok Arboy. Okay, pasok. Okay na, trapiti Kevin. Ready. Tara, 3. 2 ang baba mid boy. Mid boy, gago. Ano, nangungula na kayo command. Baba mid boy. Baba. Lower L. Lower L. Ito, saan po kawan? Up! Ina mo, naunahan yung dalawang controller. Tek na si Banjo, puta. Tulak niya, boy. Tulak niya. Pindot yung pilik. Okay, tulak niya pa. Baka na yung mga namatay, boy. Palaglang boy dyan, ha? Tapakin lahat. Palaglang, boy. Palaglang. Okay, palaglang, tapakin, boy. Tapakin, boy. Tara, 3 to, tara, pasok, L. Ba't pindot yung Phoenix? 41 lang sila, boy. Mabuboy dyan. Pasol, boy. Ano to, 20? MH nga. Ready, 3. Tara, babamit, boy. Babamit ka, huwag tayo mangat. Mapaplus na yung 20, hindi tayo mangat. Ito, cut nyo. Ready, 1. Cut nyo pa, boy. Kaya pala, sir. Puli nyo, pamit, boy. Kaya tulak nyo pa, boy. Tulak nyo, Gar. Flash na, boy. Tapakar nga. Tapakar, bes. Okay, tapakar mo na. Pasok nga. Mag-arti sila. Pasok, boy. Tara, bitigay MH, boy. Ready, 3 to, tara, babamit, boy. Ba't bakit kinakat ng Arto po? Kinakina mo, Rins. Lower R nga. Lower L, boy. Lower L lang, ready. 3, 2, angat na, boy. Ready, 1. Up, dali, angat, boy. Angat na, boy. Tulalanin yung mga nasa kaliwat kanan, boy, oh. Angat agad, boy. Pumesto kayo ng kaliwa, boy. Okay nang ina nito, mga to. Huwag na mo na kayo gumalaw, boy. Antay kayo ng command. Tang ina kasi angat kayo ng angat ng Arto. Okay nang inang yan. Ianli ko kayo dyan. Tapak mid, boy. Dali, 3 to, tara, pasok nga mid, boy. Pasok mid, pixel na. Bulbobs pa. Tara, pitig MH. Dali, 3, 2, tara, baba. Diretso L to, ah. Diretso L, angat, boy. Angatan nyo, Elena. Nasa L to na, L to, boy. Kaya L to pa. Aboy L to, boy. L to lang, ah. L to lang, boy. Light speed mo na yan. Pag PMF. Ha? Tara L3 nga. 3 to, tara L3, boy. Balik L2. Takit, tinakbuhan tayo, boy. Balik L2, compress tayo. Traffic MH, boy. Ready, tawid R2 to, 3. Tuwan R2, boy. Kaya R2. Ito, linis, boy, 1. Ayun na, kapal yan, boy. Kaya tulak niyo pa. Tulak niyo pa, bes. Kaya tulak pa R2, boy. Kaya tulak R2, boy, para makaharap kayo sa Phoenix sa likod. Arto ka lang, lower Arto lang, harap likod na, boy, ready. Tulak pa Phoenix, boy. Okay, palayser na, makabay MH, boy. Palayser, boy, bako na yung mga. Okay, palayser pa, makro ko. Boy, palower L na, boy. Palower R. Dali, linis kayo, boy, palower R. Pasok ka rin mga namatay, bako na. Arlat, pasok ka rin mga namatay. Pasok ka rin, wag ka na lumayo, guys. R1 na. Ito na, boy, wag ka na pakit dyan. R1 lahat, boy. Tara, pitig MH, boy. Ready, R2, 3 to, tara, R2. Ito, linisin nyo nga, ready, 1. Kaya patay nyo, boy. Putang ina, dali pa talaga yung mga nasa front. Uy, pukin ang ina, tatagal nyo sumipa. Reso nyo kayo main, boy, reso nyo. Harapan dyan, boy, ready. Harapan nyo, boy. Takot nyo mag-class, baba. Baba na, pwede na baba. Atras kayo, please.
Putang ina, nakapwesto kayo, matras kayo. Antayin niyo yung abutin ng range niyo, boy. Angat na, boy. Palag na sa Phoenix, baka na lahat. Okay, palag pa sa Phoenix, boy. O, SP na mga FS, SP na. Tapakar nga lahat. Ah. Delete 3 to trapasor. Pasor, bes. Mapag city agad, ang tagal pumasok nung iba, boy. Ready, tara pitik yung MH, boy. Pitik muna, wait lang ah. Wait lang, boy, wait lang. Wait lang. Oh, tara R2, 3 to, tara R2. R3 na tayo, boy. Malis na, patay nyo na, boy. Okay, patay nyo, nag-clashing pala sila rito. Pa R3, boy, alinis mo na, R2 nga. R3 na, boy. Sirop, R3 muna ah. Wait lang, Gar. Wait lang, boy. Papayamix muna ayos ah. Compress na rito. Compress lang dito, boy. Compress pa. Tara, pitik MH, boy. Pitik, boy. Ikot na kayo, mga archer, boy, na ikot. Ikot na. Tara, tulak tayo. Wait lang. Balik. Mag-aaso ba yata? Pukin ang ina. Ay, tumulak ng Phoenix. Okay, pesto lang, mga archer, ha. Ready, 3. Tulak nyo. Pakaliwa, boy. Okay, tulak nyo, pakaliwa. Tulak nyo. Ready, 1. Up. Okay, tulak nyo, boy. Tulak. Linisin nyo. Bababak ako, ha. Ready. 3, 2, atras ka, boy. Puta naman tayo. Pareso, bes. Pareso, boy. Wala. Reso. Puta. May pareso, bes. Huwag na, baka na lahat, boy. Baka na lahat. Okay, baka na. Tapar, boy. Tapar. Ay, mag-wave na Phoenix. Gago, 41 down kayo. Mabuboyd yan. Baka paso R, boy. Paso R. Okay, paso R, boy. Atrapitin niya MH, boy. Ready, 3, 2, 1, angat na R3, boy. Okay, R3. R3, boy. Kaya angat nga ang Peter side nga, bes. Angatan niyo ang Peter side, boy. Kaya pipitutod nga. Peter side, bubuig niya, boy. Peter side lahat, Pex. Dali, bubuig niya. Patigyan ako, Tiger. Papulbobs ako. Wala akong ano. Gilang. Ready, boy. Ba't parang nipis natin? Sa R3 na, L3 na, MP pa, harap lang. Huwag mo yung lubog dyan, die for you. Gago na expression sila, Pex. Harap pa, boy. Harap pa. Bubuig pa, habang pa palaga. Gago, ba't kasi nalubog niyo ron, Bes? Bako na! Hinapapasukin niyo muna, bay! Zero to. Unreal ah! Zero to, bay. Tapak mid, bilis. Tapak L. Ay, wag, bay. Tara, 3 to, tara, paso, bay. Paso. Okay, paso, bay. O, tara, pitig MH, bay. Ready? In 3, 2, 1, R3 na, bay. Zero to, bay. R3 na. Dali. Dali, R3, bay. Apal R3, ah. Apal muna, bay. Diretso na mga archer to, numikot tayo. R3, bay. Archer lang, sabi ka, ready, ah. In 3, 2, 1, tulak, bay. Tulak, linisin nyo muna. Tapos kiloti, bay. Linis 1. Up, tulak pa, bay. Tulak, bay. Eh, kiloti nga, para makapinto to, bay. Ay, Loti. Okay, bubuig lahat. Reso pa tayo, boy. Harap Phoenix mid, boy, ha. Harapan nyo yung Phoenix mid. Okay, harapan nyo. Reso pa tayo. Bubuig, boy. Ready. Boy, wag kayo matras! Okay na ba tumatras kayo? Phoenix lang yung gago. Harapan nyo pa, boy. Reso pa tayo, bilis. Reso pa tayo, ha. Apple yung 1 MP, boy. Reso pa tayo, pa. Reso pa tayo pa, boy. Boy, wag nyo itulak dyan, boy, ha? Papress ka, pitik ka MH, Gar. Ready, harap kayo R3, boy. Harap R3, tutulak nga. Harap lang, wala dyan na. Ayan dyan na yung Yossi, boy, ha? Ipaunahin nila Yossi dyan, papatulak kayo, bubuig lang FS, ha? 3, tara, tulak, boy. Kaya tulak nyo, bubuig lang FS, ha? Bubuig ba FS, boy? Kaya tulak pa, boy. Tulak, pabubuig nga lahat ng buhay, bubuig lahat. Tarahan nyo, Phoenix, boy. Okay nang Phoenix ka. O, SP na ba ako na? SP na lahat ng buhay dyan. Tapak na R, bay. Tapar, bay.
Para mapaboy yung score, bobo puta. Okay nang ina nyo. Paswar nga. Paswar boy. Atara pitig MH car. Ready, 3 to tara, Arto. Ina nyo, Arto lang boy. Arto, baba tayo. Tara, tawid L2, 3 to, tara, tawid na boy. Laser nga, balik, laser boy, laser. Kaya laser pa, sagad nyo boy. Sagad nyo, pakaliwa, palawarar muna. Papalawarar ha. Nagka-clash na boy, ready, 3, 2, 1, angat, ready, 1. Angat nyo boy, angat. Angat, dumaan kayo sa hard right boy, para hindi kayo masipa dyan. Di marunong iba, nasa harap eh, pakanangan tulak nyo boy. Kaya angat pa, pasukan lang yung mga namatay, angat pa. Ha? Kaya angat par boy, angat par. Angat par boy, angat pa, pasukan lang yung mga namatay boy ha. Harapan nyo lang yung X-Men boy sa hagdan, harapan nyo. Di pa, linis pa, pasukan lang yung mga namatay boy ha. Dito na sa box space, dito na, huwag nyo na pulin nyo, wala na kayo. Kaya nga, pati X-Men, sinisita rin tayo po, okay na. Harap lang, huwag yung mag-MH boy. O, press box pa boy. Atara pitig MH, ready, 3, 2, Arto na boy. Arto lang. Arto lang ba ya? Ready, liban. Atara, liban boy. Okay, liban pa, L2 boy. L2. Okay, L2, classic boy, L2. Angat, boy, huwag kayo magpasima dyan sa baba. Angat, dali, linis nyo na sa taas boy. Dali pa, linis pa, reso pa tayo, balik L2 boy. Balik. Balik L2 ah. Compress boy. Tara pitig MH boy. Sana. Nagkaigutan tayo boy. Ready, babalik tayo Arto, 3, 2, tulak Arto boy. Tulak gago, balik ka, angat niya L2 boy. Balik muna L2, balik L2 boy, balik L2, hindi L1. Dali. Wait lang boy, iwasan tayo. Balik tayo L1, 3 to try L1 na boy. L1 na boy, L1 na. Okay, tulak nyo L1 na ito, nagkaklasyo, ready 1. Up L1 boy, okay, tulak nyo dyan, okay, discarte nyo na. Linis pa boy, linis pa. Sa baba, pwede pa ba ha? Tingin kayo MH boy. Tumingin kayo na MH boy. O, linis pa, pasok lang L yung mga namatay, reso nya. Reso pa tayo, pasok lang L boy, ipabuwa ko na. O, press box. Wala na MH ka. Press na boy. Bawat pinapita. Epic na lang yun ha. O, tara pitig MH boy. Ready. Tara L2 nga, ayoko dyan. L2 boy. Makita kayo ng pula, inaapon niya. Ito, babayin nyo, ready 1. Babayin nyo bes. Okay, patay ako. Okay, baba, pareso opre. Pareso muna si Renz. Okay, bilog lang, reso patay muna rito, bay. Bilog lang ha. Press. Bilog lang ba? Harap kayo laser ha. O, tara, pitig MH ba? Harap Arto ba? 3, 2, tara, Arto. Dali, angat Arto ba? Harap R1 ha. Angat muna. Ready, 3, 2, 1, tulak 1. Up, sabahin. Puta, naunahan nyo. Tulak ba? Yan, tulak nyo, bes. Tulak nyo ba? Kaliwat kanon lang ang tulak, bes. Ipa, tulak pa ba? Tulak pa. Yan, damay nyo na to ba? Damay nyo na Phoenix to. Ipa, palag pa. SP na yung mga FS. SP na. Tapakar nga lahat. Nagawa niyo Israel ba? Tapakar ba? Dali. Tara, 3 to, tara, paswar. Good ops. O, tara, pitig MH boy. Sagasaan nyo to. 3, 2, Arto na boy. Ready, 1. Up. Linis pa. Putang ina po. Ano nangyayari sa mga frontliner natin boy? Arto lang ha. Okay na kinawasak pa kayo. Anong ginagawa nyo? O, tangin na. Reso pa tayo boy.
Ang lalaan nyo sa harap ah. Dali, R2 lahat, boy. FS lang may iwan dyan. Nandiyan na sa R1 yung 1MP. Harap, R1. Harap. Ready, harap, boy. Ready, tulak, 1. Tulak, boy. Tulak, boy. Tulak pa. Tulak na. Tulak na, boy. Huwag kayo masyado lumubog. May Phoenix sa likod nila. Ipa, tapal lang alam, boy. L2 nga balik. R2 pala, R2. Kaya laban nyo pa rin, boy. Laban nyo pa R2 box, boy. Ako'y balaan. Tapakil, boy. SP na lahat po, SP na, tapakil boy, bilis. Tapakil, wait lang, bibili lang. Okay. Tara, pasok, El. Tara, pitigyan range, boy. Ready, 3 to, tara, L2. Sabay. L2 ah. L3 nga. Papalang L3 bay. Yeah, papalang L3 bay. Ready, angat tayo, 3. Tuwa lang atakat pa kanan bay. Angat, ito. Kala mo na, 1. Up, kala mo na, boy. Okay, pa. Atras tayo, A3 to, tara, atras, boy. Bakro ko. Pangatin yung Phoenix, boy. Ready, 3. Tuwa, tulak nyo agad. Ready, 1. Up, kaya tulak nyo lahat, boy. Kaya discard nyo, kahit saan dyan. Okay na nyo, nag-aantay kayo. Antayin ko rin kayo, gago ba kayo? Linis pa, boy. Linis, reso pa tayo, computer side lahat, boy. Linis pa tayo, reso pa tayo. Ito, ano ba't pumangon agad di ba, boy? Reso pa tayo, base. Ito, sir. Nakato. Press, boy. Atara pitigay MH, boy. Pasok, boy. RGS nga, 3 to tara, RGS. Talames. Gago yung God, oh. Si Papa tsaka si God. Ready na, boy. Ready na, RGS lang, boy. Harap lang, huwag nyo si Panyo X-Men, boy, ah. Gilang, gago na buwasan pa nila. Dito lang, RGS lang, boy. RGS lang. Harap lang. Paikutin nyo, ah. Ayaw nyo pilitin nyo sila mag-away, boy. Okay, RGS lang, boy, ah. Dito lang. Lilipat yan, boy. Tara, pitik MH, boy. In 3, 2, 1, babayin. Ready, 1. Ito na hinihintay ng Pinoy. Pukin na nyo. Bababa na kayo, boy. Ipababa, palinis lang. R3 lang, harap, boy. Harap. Ready, 1. Parapan nyo, R2, boy. Wasak tayo. Okay, tulog pa, boy. Tayo na, baba na, boy. Ready, papareset ako, ha. Wala na magre-reso, boy. Tara, reset na dyan, kasi. Baka na. SP na, boy. Tabang na, tapa. Pasok nga, Arbay. Pasok ka rin. Bago, mag-drop yung city ka. Tara, pitig MH, boy. R3. Ito na, R3. R3 lang, boy, ah. Diyan na sila, R3 lang, boy. R3 lang, boy. Yan tayo dyan, R3 lang. Ilang, boy, ready. Wait lang, nagka-clash, ready. Angat tayo, 3. Tuwa lang, angat pakaliwa, boy. Angat. Linisin nyo naman tayo. Ready, 1. Tulak nyo, boy. Gagawa sa kayo. Tulak nyo pa, boy. Tulak pa. Pasak na. Linis na, boy. Kinang pagalangan yung oras. Ang pangit yung mag-wave. Tulak pa. Baka na, 70 to, SP na. Tapak mid, bilis. Tapak mid yung mga na, boy, bilis. Habol tayo. Dali, 3 to, tara, pasok mid nga. Pasok mid, boy. Tara, pitigay MH agad. 20 seconds, kaya ba? 3. To, nakat na may MH, boy. Wala, hindi kaya. MH, boy. Wala. MH. Kaya, boy. Kanila na naman score, boy. Atake na, last minute, boy. Ang pangit yung mag-wave kasi. Nag-uunaan kayo, boy. Wala na, hindi na kaya. 5 seconds. 3, 2, 1. Ilang, okay lang yan. Yung Phoenix na malalaglag sa second, di naman tayo, eh. Nasi na dyan, tapar, boy. Tapar. Okay lang yan. Tapar, boy. Tara, pasok, boy. Sino ba malalaglag sa second? Tayo ba?
Bigay ko pa sa 1 MP ang 10 minutes. Trapity damage boy. And ready, 3 to tara nga Arto. Arto mo na. Ano yun? Tara baba nga, 3 to, tara baba mid boy. Tagos. Kaya tagos L2 boy, L2. L2. Walang vision boy. Pile 1. Pile 1. Nasa mid, gago. L1 boy. Kaya babayin nyo, low mid, abot pa MH boy. Baba, low mid boy. Low mid, angatin nyo na mid. Tatagasan na kayo ng MH boy ha. Tatagas na MH nyo, angat na boy. Kaya angat base, huwag kayo magpaiwan sa sagdan. Kaya angat pa. Angat pa boy, angat. Tintang. Sipa nung expect boy, lagi na lang nasa likod natin. Okay, tintang yan. Na boy. Lagi nasa likod. Utang na lagi na lang kami nasisipa nyo boy. Napakar nga. Pasok nga, kawawa. Sisipa kayo, lubog nyo sana. Alam nyo kami nandun sa hagdan eh. Pasok bay. Trapity damage boy, ready pa ba mid 3? Ito ang baba mid boy. Baba. Kaya babayin nyo, low mid muna, low mid lang muna boy, low mid. Nakin na, nasa L na kayo boy, wala na. Baba. Inaabol yung Phoenix ang pota. Wala ah. Panahon na pa. Okay nang ilang yan, low mid lang boy, inaabol nyo yung nasa L. Paano ay bay? O tapak mid, okay nang ina nyo, dito kayo tukapain na mid. Bilis. Dali 3 ton, tara pasok mid nga. Pasok mid boy, dali 8. 7. 6, MH boy, 5, 4, 3, galaw boy, 2, ready, 1. Balatan nyo yung tabol na kayo, gago. Gaya palag nyo, okay nang inaabol kayo ng abol, eto pula madami oh. Gaya palag pa boy. Gaya palag pa, ano, di nyo kaya, okay nang ina, kaya nyo lang abulin eh, pes. Okay nang ina nyo, oh. Tapak ulit mid boy. Tapak mid. Lamang na sa health yung kalaban, abot pa kayo ng abol. Tapak mid boy. Tapak mid. Dali, 3 to, tara pasok mid boy. MH ulit. MH lahat, dali 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ready. 1. Double na lahat yan boy. Kilolaran nga tayo. Pukin ang ina na ito mga te. Kaya linis pa boy. Compress bilog, walang MH. Pitig MH boy, dali. Party ko. Baba nga 3 to, tara baba, angatel. Angatel boy. Angatin nyo L boy, cut nyo, ready 1. Abulin nyo L2 boy, abulin nyo L2 boy, wala nyo nasa box, abulin nyo L2. Abul pa L2 boy, harap ha. Kaya abulin nyo L3 boy. Abulin nyo L3 boy. Abulin nyo L3, abul pa L3. Papal L3 boy, papal L3 pa. Papal L3 boy, Papal bilis. Papal pa boy. Trapity damage gar. Tara 3. Tuwa na tangat boy. Angat nyo boy, ready 1. Up, atras agad boy, Phoenix sa baba. Atras boy, atras. Atras, sarap Phoenix boy, ready. Tara 3 to, tara babayin nyo ka Phoenix boy. Babayin nyo ka. Okay, babayin, patayin nyo lahat yan boy. Ito, angat agad, reso pa tayo. Angat boy, reso pa tayo boy. Boy nga. Angat, bubuig boy. Saan? Ready boy, pag umangat ng L, tutulak niya. Tutunagad natin parang. Ready boy, pag umangat na L3 boy, hindi ko alam saan magkagaling. Baka mid boy ah. Ready. Phoenix right side. L3 ah, tara tulak nyo. 3 to, tulak 1. Bubuig lang FS dito ah. Kaya pa, pengen yung taga-cancel dito boy, kahit unleash shockwave lang. Kaya pa boy, palag pa boy, oh, balik na lahat dito. Bubuig pa. Bubuig pa boy, mamamatay ako bes. Bubuig boy. Yeah, baka na boy. SP na.
Okay, okay lang yan. Tangin na, Phoenix na malalaglag dyan sa second. Di naman tayo, bay. Tapakar, bay. Tapakar. Tapakar, bay. Ready, 3 to, tara, pasok ka. Tangin na, tumitigas na yung ulo niya. Tara, pitig MH, bay. Ready, 3 to, tara, R3, 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 R3. Okay, R3 pa, bay. Masyado kasing ano, bay. Makalat. Arjes nga, Arjes, bay. Arjes, 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 Arjes. Arjes lang, bay. Ready. Ready lang. Tara, tulak tayo pa L3. A3 to. Tara, tulak, 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 bay. Tulak niya. Ready, 1. Up, tulak niya, bes. Tulak niya, bay. Tulak niya, bay. Ang dami na malayo pa. Lumubog pa kayo na LGS masyado. Dito lang sa gitna, bay, oh. Ipatulak pa. Atras ka, likod computer lahat ng bay. Likod. Diretso pa tayo, bay. Dito tayo, likod computer lahat ng bay, bay. Kaya likod computer pa, bay. Likod computer pa. Di kaya? O, tara, SP na. Wala na, baka na, bay. Baka na, SP na. SP na, bay. Tapang bay. Oo nga, ilabang na. Tara, 3 to, pasa. Tara, pitig kayo, may ready. Entry! Tuwa na nga R3 ulit. Yun nga bro. Kaya R3 ulit, bay. Okay lang yan, face ko rin yan. Lasi na din. Pitigas ulo niya to, ya. Tara, tulak tayo, likod computer. 3 to, tara, likod computer, bay, pa LGS. LGS lang, ha. Tapalan nyo muna dyan, bay. Tapalan nyo, ready kayo dyan. Pipindot ako, compress kayo, pitik na MH, bay. Tapal, bay, ready. Ready, bay, ha. Tapal, tulak nyo, bay. Tulak. Tulak, bes, resto agad pa tayo, bay. Bubuhay nga mga FS sa akin, bay. Dali, resto pa tayo doon. Resto pa tayo, bay. Resto pa tayo, bay. Bubuhay ka lahat na nabuhay, bay. Dito na, computer side. Dali. Nagpapitik ako MH, bay. Computer side nga. Computer side, bay. O, resto nyo pa tayo, bay, mga FS. Galaw kayo. MH nga kayo. MH nga. Okay, mag-resto kayo dyan, bay. Kago na, bay. Wala rin naman ako easy, ha. Ready, boy. Bubuhig lang lahat, ha. Papasukin nyo muna bago sumipa. Papasukin nyo muna, boy. Ready. Harapan nyo, boy. Yan na. 1. Up. Get. Tapal pa, bes. Bubuhig pa, boy. Dikit lang, ha. Dikit lang, boy. Get. Tapal pa. Mapaplas na to, boy. Gago na. Tututukan na ako, ha. Okay pa. Nice one. No, SP lahat. Baka na. SP lahat, boy. SP na. Huwag na tumingin. SP na, boy. SP na. Bilis. Tapakar, boy. Tapakar. Tapakar, gar. Tara, 3 to, tara, paso, Arbay. Ano mga yung malutong city ko? Tara, pitig MH, boy. Ready, R3 tayo, 3. Tuwan, Arto lang. Arto lang, boy, baba mid, bilog. Bilog, papal bilog, boy. Na, magkasalpukan, boy, ha. Cut nyo muna yung mga yan. Get, tulak, ready, 1. Top, nice one. Puki ng ina nyo, tulak na. Tulak nyo, boy. Get, tulak nyo, pipindot kayo, mga puki ng ina nyo. Tulak nyo to, boy. Tulak pa, Phoenix pa, boy. Phoenix pa. Get, tulak nyo na, Phoenix pa. Tulak nyo na, maliliguran na naman tayo. Ipapalagpagar, palagpa, boy. Makro ko na, tayo, gako dito. Huwag kayo makantya na main frame natin nyo, si boy. Mamamatay yun. Kaya linis pa, boy. Tulak na pa, L2, boy. Wala na. Tara, SP na. Andyan na yung si boy. Baba na, SP na. SP na mga FS na nakasama ka dyan. Tapakar, boy. Tapakar. SP na gago, tapakar na, boy. Tara, paso na. Paso na, boy. Magkikills na lang tayo, boy. Tara, pitig MH. Ready, 3 to, baba mid, boy, dali. Babayin nyo mid, boy. Ito, angat mid na, boy. Angat nyo pa, boy. Yung kay NX, oh. Kaya angat pa, boy, angatin nyo, kaliwat kanan, lubog, ha. Kaliwat kanan, boy, nasa kaliwat kanan lang sila, boy. Sila magigit na, boy, kaliwat kanan lang, yung malupiton, boy, makro ko ito. Boy, makro ko, patay na ako. Napertya pa ko, kaliwat kanan, bes, ha.
Harapan nyo, angat pa boy. Angat pa boy, pasok mid lang yung mga namatay. Pasok mid nga, bangon agad boy, pasok mid. Bangon agad, pasok mid boy. Bilangan nyo yung mga pumapasok, 7, 6, 5, 4, 3, bilog boy, 2, ready, 1. Pitable na iba dyan boy ha. Yung mga nakanang pumasok sa kanila, okay, bakbakan nyo boy, bilog. Ipabilog pa best. Bilog pa. Okay, tukupang ina, nasingka na naman ako best. Okay, palag pa dyan boy. Linis pa mid boy. Pamit pa boy. Boy, bilog lang, pasok lang mid ha. Anlihan nyo. Okay, pasok lang na mid boy, pasok lang ng pasok. Pasok lang ng pasok boy, kumapres kayo sa bilog. Asa na ibang kalok boy? Kipa, wala mo na mag-damage, linis pa boy. Mga archer, box range nyo lang ha. Kipa boy. Kipa, pasok lang mid boy. 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pitable na yung nasa bilog boy. Kipa, palag pa boy. Palag pa, gagawasak pa to boy. Compres ka bilog, papahimik siya oh. Okay, compres pa boy, compres pa. Okay, compres na nyo boy, kaya pa ba? O, wag na, wala na papasok boy. Labas na yung mga bagong pasok ka dyan eh. Okay, labas na yung mga bagong pasok boy. Labas na. Gago, 130 na lamang sa atin boy. Tapak ka na mid boy. Tapak, sabay tapak. Tapak mid boy, dali. Tapak lang. Tapak pa, in 3, 2, pasok. Happy to damage, lahat compress bilog ha. 8, 7, 6, 5, 4, damage boy. 3, galaw na. 2, ready, 1. Up, linis na boy, tapos tayo. Linis boy, galaw damage kayo boy. Pupuka kayo ng maayos. Sige pa. Gago, nasisipa pa sa bilog yung iba oh. Sa bilog maraming bangkay boy. Gumalaw-galaw kayo, kaliwang kanan ben. Kaya linis pa, pasok lang medyo mga mamamatay boy. Pasok lang. Linis pa. Pasok lang mid boy, resto lang patay ah. Ipalinis pa boy, compress, dali, compress ka. Pasok pa mid, pasok. O, trapit yung damage boy, baba mid ang atel. 3, totra baba, 8, 7, 6, 5, 4, sipahin nyo ng box ha, 3, 2, ready, 1. Pita mo na boy, okay, nasa box boy. Pukin ang ina na ito, angatin nyo. Angat, box boy, wasak no. Angat sa box base, wag nyo aburin yung L2. Wag nyo aburin yung L2 boy, angat box. Dali, angat box boy. Linis pa, pasok kayo yung mga namatay, bilis. Pasok kayo, wag kayo dyan sagdan boy, dito kayo sa box kasi. Okay nang inang yan. At titigas ng ulo talaga boy. Dito sa box oh, okay nang ina, pasok L boy. Dali, pasok pa L boy. Pasok pa boy, wag pa kayo na lamang sila eh. Kaya angat pa, pasok L boy. Pasok boy, itabol yung mga nasa box ha. Ito 8, 7, 6, 5, 4, 3, bakbak pa, 2, ready, 1. Pitable na lahat yan, boy. Boy, palang bis. Nagbabox lang yung iba sa may box. Pukin ang ina nyo. Ayaw nyo mamalag, boy. Baka na, wag na pumasok ah. Wag na pumasok, boy, wag na. Tapak L, boy. Tapak L, bilis. Tapak L, saba. Dali, 3, 2, 1, pasok L. Ready, pitik damage boy, 8, 7, 6, 5, 4, galaw-galaw, 3, 2, ready, 1. Pitable na kayo. Ipawag nyo masyado, tutukan nyo nasa box boy. Yung iba dyan, kakapasok lang din. Ito yung Sky, oh, walang bumabanat boy. Oh, alam ka boy. Kanino wasak sa amin? Away na. Palagba boy, kaya po. Palag na lang boy, wala akong napapasok, tapak lang. Okay, palagba boy. Baka dyan ako si boy. Baka na. Wala, poke ng inan, di talaga kaya boy. Tinitira nyo kasi lahat kayo nasa box, ginagaya nyo si Banjo. Poke ng inan nyo. Tapak mid nga boy. Tapak mid. Kaya nyo ubusin eh, pasok mid nga. Pasok mid. O, tara, pitik damage boy. Ready, 3. Ito, baba mid boy. Baba. Ito, Lawarel. Linis pa yung mga archer boy. Linisin nyo nga to. Linisin nyo boy. Lawarel lang ha. Lawarel, papal boy. Ready, angat tayo ha. Wait lang please. O, tara, in 3, 2, 1, angat na boy. Ready, 1. Up, angat na boy. Angat pa. Angat boy, wasak yan. Gagawin nga. Tuwa sa akin oh. Ayaw nyo lang umangat. Kasalagad nyo kasi harapagdan. Baka agad namatay boy. Harapagdan boy. Boy, harapagdan. Pasok agad yung mga naman. Tangina nyo kayang wasakin to eh. Kanya-kanya lang kasi kayo ng target. Habol kayo ng habol eh.
Okay, pasok L boy. Pasok L, pasok L boy, pasok L, pasok L. Pasok L pa. Pasok L yung mga namatay boy. Tapal lockdown boy, ready, 1. Up, tapal boy, ready up. Tayo na, wasak talaga to. Sige pa. Palag pa boy. Palag pa, baka agad namatay boy. Pasok ka, wala nang bababa na hagdan. Compress na ng box. Boy, dali, aangat na yung MP doon. Compress na ng box. Compress na. Wala mo nang pipitik boy. Patay ako ha. Baka yung party ko pumitik kayo ha. Compress pa. O, trap. Wala magre-reso ay pa. Troll, pitik nga MH boy. Ready, 3, 2, na L3 na. L3 na. L3. L3 boy. Pabeyo ko no, guys ha. Pabeyo. L3 boy, papal. Papal L3 boy, papal. Okay, papal lang L3 boy. Ready, 59. Ready boy. Ikot na mga archer boy. Ready lang ha. In 3, 2, 1, nakatangat ka lang boy. Kana. Tulak nyo. Ready, 1. Up, sipahin nyo boy. Okay, sipa boy. Sipa. Angat boy. Tulak nyo. Papatras sa 3 to atras boy. Harapan nyo Phoenix boy. Harap. 3, 2, tulak na ulit. Tulak pa. Ready, 1. Up, tulak nyo boy. Tulak nyo pa. Tulak nyo pa boy. Maares ba? Kaya ba? Ah, wala na. Baka na. SP na. Nandiyan na X-Men boy. Gago, hindi pa pala patay OT. Baka na SP na. SP na ba? SP na. SP na gar. Tapak ng L. SP na, tapak L boy. SP ha. Tapak L boy ha. Ready, 3 to tara. Pasok L boy. Tara, pitig MH boy. Ready. 3 to tara L3. L3 ba? L3. L3 lang bay. 50. L3 papal muna. L3 ah. Papal bay. L3 lang papal bay. Ikot na mga archer boy. Papal pa. Ready ah. In 3, 2, 1. Tulak pa kanan boy. Tulak. Ready. 1. Up. Gipa. Diskarta nyo boy. May Phoenix ulit sa gitna. Gipa. Atras na boy. Pangat na Phoenix boy. Atras konti boy. Atras konti. Makro ko muna. Compress. Papapitig ako dito nyo. Bakbakin sila nuts boy oh. Boy, makro ko boy. Okay, makro ko pa. Kikil tayo ate boy. Tara, pitig nga MH gar. Ready, lulubog tayo ate. 3, 2, 1. Lubog ate boy. Kill ate. Ready, 1. Up, kill nyo ate boy. Yung risky ba ito? Dali, nasa kaliwan side ng ano. Putang ina, ako yung namatay. Ano na, baka na. Diyan na X-Men boy. Sila napapatay niya. Baka na boy. Baka na. SP na. Dali. Tapakal boy. Isa pa. Tapakal boy. Kunot ng OT nila. 3 to tara. Pasok L boy. Pasok L. Bilis na natin. Tara, pitig MH ka agad. Ang kata L2, 3, 2, 1. L2 na boy. L2 na. Okay, babamid nga boy. Bamid boy. Papal bilog. Papal bilog boy. Ready, angat computer. 3 to tara. Angat na. Parjes na boy. RJS. Salpungan to boy. Angat nyo. Kaya tulak nyo yung atin nila. RJS na muna. Makro ko boy. Babalik yan. Okay, tapalan nyo boy. Ready. N1. Pumangat na boy. Sipahin nyo sa sagdan no. Sipahin nyo yung D7 na sa gitna. Okay, tapal pa boy. Tapal pa. Tang. Ano yung Phoenix? Ayaw nyo pala manalo 1 MP. Gago kayo. Ngayon lumilikod kayo dyan. Okay, palag ba boy? Palagan nyo pa. Resto pa tayo boy. Babayin nyo kaya. 3, 2, baba boy. Okay, baba. Pukin ang ina mo. Niliguran na naman tayo ng X-Men. Pukin ang ina. Nakarami na to mga gago na to ah. Uy, ready S1 boy. Papunta na ako S1. Sige S1. Tara. Sino pala gagawin? Wala rin ako magagamit ko. NKA ah. Pero pa na. Ganito tele. Nice G guys. Lance, nakailan ka, Lance? Lance, nakailan ka? Tinraid mo daw si girlfriends. Ano. Kaya sa chase mga ulaga.
Tele daw sa Chase Boy, tele sa Chase Boy. Baba na kayo doon, gago, para may